अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हम भी अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक हैं। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर की रूटीन के साथ। इन लोगों ने मदरसे से वापसी पे आके ना ये अपना काम करना शुरू कर दिया था स्कूल का, क्योंकि आज कोचिंग नहीं जाना था इन लोगों ने। टीचर ने छुट्टी तो नहीं दी थी, मगर 2 बजे का टाइम था तो 2 बजे ही मदरसे जाना होता है बच्चों ने। इस वजह से फिर मैंने बाद में भेजा ही नहीं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो काम है, वर्क इतना ज़्यादा नहीं, बस टेस्ट होते हैं इनके, टेस्ट हो रहे हैं बच्चों के, तो मैं खुद ही करवा देती हूँ काम। 2 बजे उन्होंने बुलाया था टीचर ने और 3 बजे छुट्टी थी। तो 1 घंटे के लिए मैं इतनी दूर छोड़ने खुद जाती। ये इब्राहिम का कॉपी है जी, ये देखें जी, इब्राहिम की राइटिंग चेक करें, 2 क्लास में पढ़ता है माशाल्लाह से। तो ये मैं इसी का टेस्ट लिया था मैं यही चेक कर रही थी अब इस टाइम। और उर्वा और मोहम्मद तो ऐसे ही बस, मोहम्मद ने तो होमवर्क ही करना होता है अपना, वो तो अभी बहुत छोटा है। तो ये उर्वा का टेस्ट था, उर्वा ने 1-2 टेस्ट की तैयारी जो करनी थी। उसके बाद हम लोग चले गए, ग्रॉसरी थोड़ी सी लेनी थी। किफ़ाया हमारे घर के बिल्कुल पास है, तो वहाँ से ही मैं बच्चों की चीज़ें, ये नूडल्स वगैरह ले आई थी मैं, क्योंकि इम्तियाज़ नहीं गई थी इतनी दूर, फिर बच्चों के साथ जाना मुश्किल था। हम लोगों ने बच्चों को छोड़ने का मसला था कि बच्चों को कहाँ छोड़ें, तो बच्चों को साथ ही ले गए थे फिर हम लोग। ये बच्चों ने जो चीज़ें लेनी होती हैं लंच बॉक्स के लिए, वो थोड़ी सी ख़त्म थी, वो चीज़ें लेके आए। और दूसरा ये कि सरप्राइज़ पार्टी भी है बच्चों की स्कूल में। आज ही हमें मैसेज आया है उसमें, डायरी में भी और व्हाट्सएप पे भी। तो इस वजह से फिर ये चीज़ें लाना भी बहुत ज़रूरी था आज। तो इस वजह से ये आइसक्रीम वगैरह तो इन लोगों ने लेनी थी, अपने खाने के लिए ले ली। और ये चीज़ें सारी जो है ना, ये बन के जाएंगी स्कूल के लिए। इस वजह से फिर मैंने ना ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की। मैंने कहा ये चीज़ें मैं लेके आई हूँ आज इन लोगों के लिए। ये देखें जी, ये मैं तो इतना रोकती रही हूँ कि नूडल्स नहीं लो, मगर नूडल्स तो लाजमी लेते हैं। नूडल्स तो बच्चों की पसंदीदा चीज़ है। और ये इतनी सी ग्रॉसरी है, और देखें जी कितने और महंगाई के हिसाब से तो ये ना पूछे कि ये कितने की है। तो यहाँ इब्राहिम की ये चीज़ें आती हैं लाजमी, ये स्पाइसी चीज़ें जो है ना, ये सब इब्राहिम की है। यहाँ मैंने पुडिंग बना ली है बच्चों के, लंच बॉक्स में पुडिंग जानी थी। तो मैंने फिर इस तरह से ना मैंने अलग अलग ही बना ली। मैंने कहा अगर मैं काट के दूंगी ना, इन लोगों की लड़ाइयाँ रहेंगी कि हमें थोड़ी दी उसको ज़्यादा दी इस तरह। तो यहाँ मेरे बर्तन अभी धोने वाले थे, बर्तन धोऊंगी। और इसके अलावा अभी मैंने ना कुछ भी नहीं किया था किचन का, थोड़ा सा मेरा काम रहता भी था, दूध वगैरह हो गया था। तो यहाँ आ गई थी एक लेडीज़, तो उन्होंने मुझे सूट दिया कि कल मुझे चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यही, क्योंकि कल उसने 12 बजे तो ले जाना है। तो मैं पता नहीं वीडियो बना सकूँ या ना, तो कोशिश करूँगी कि बना लूँ जब सिल जाए तो ये देखें जी कितना अच्छा सूट है। सूट तो मुझे बहुत पसंद आया। ये ब्लैक कलर है और मस्टर्ड सा इसके साथ दुपट्टा है। दुपट्टे का कलर इसमें ना सही नज़र नहीं आ रहा। और चिकनकारी का काम है, गले पे भी है, और साथ में ना सेम कलर का सितारा भी काम, मतलब काम के अंदर ही कढ़ाई के है सितारा भी। बहुत अच्छा लग रहा था सूट, छोटा छोटा सितारा था, नॉर्मल सा, इतना ज़्यादा नहीं था। ये देखें जी, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹਰ ਤਰਫ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਵੀ करे और बाहर ਦਾ भी करे। देख लो जी, सूट देखो कितना अच्छा है। और यहाँ मैं जा रही हूँ जी ऊपर, क्योंकि उर्वा की पार्टी के लिए कोई सूट भी निकालना था। सूट पहले तो मैंने नीचे रखे हुए थे, मगर उसके बाद क्योंकि ये सर्दियों के सूट हैं, तो गर्मियों के सूट अलमारियों में रखे थे मैंने। तो ये फिर मैंने ना तय करके इसमें रख दिए पेटी में। मैं यही देखने जा रही थी कि कौन सा उर्वा को पहनाऊँ। अब देखते हैं उर्वा कौन सा पहनती है। ये निकाल के लेके आई हूँ जी। आपको नीचे जाके चेक भी करवाती हूँ। उर्वा तो बड़ी खुश है, उर्वा ने खुद ही बोला है कि मम्मा मैंने तो ये फ़्रॉक पहननी है। और उर्वा बहुत ज़्यादा खुश होती है इस तरह के, मतलब पार्टी वगैरह हो या इस तरह कुछ भी, मतलब नए नए कपड़े पहनने। बच्ची है ना,
لڑکوں کو تو اتنا نہیں ہوتا، حالانکہ محمد کا بھی اسی کے ساتھ ہی جانا ہے محمد نے، مگر محمد کو اتنی ایکسائٹڈ نہیں تھا وہ جتنا عروہ تھی۔ یہ دیکھیں جی، تو یہاں میرے دھونے والے ہیں برتن، وہ برتن ابھی تک پڑے ہیں کیونکہ اسی دوران وہ بھی آ گئی، اس کے پاس بھی بیٹھی رہی، اور اس کے بعد میں نے کھانا وانا بھی بنایا۔ میں نے کہا برتن اب ایک ہی بار دھوؤں گی، تھوڑے سے جو ہیں آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں، یہ زیادہ نہیں ہے، مطلب تھوڑے سے مطلب ایسے بے ترتیب سے پڑے ہیں نا، تو اس وجہ سے۔ اور کیمرہ بھی آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو کافی دفعہ بتایا کہ میرے پاس نا یہ نہیں ہے، سٹینڈ نہیں ہے، تو دور سے کیمرہ میں نہیں کر سکتی، بس ایسے ہی کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کے نا رکھ دیتی ہوں، تو وہ جی میرا سٹینڈ بن جاتا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے تھوڑی میری گنجائش ہوگی نا، تو پھر میں دیکھوں گی کہ بڑا سٹینڈ لے لیتی ہوں، اس کے بغیر تو میرا گزارا بھی نہیں ہے، دور رکھ کے بندہ آرام سے بنائے اور سارا فوکس کر لیتا ہے وہ۔ تو دودھ کے لیے میں نے کہا تھوڑا سا دودھ جو میں نے بچوں کے لیے ٹھنڈا کرنا ہے نا، وہ بھی ابھی رکھنا ہے، میں نے اس کی بھی تیاری کرنی ہے، دودھ کی بھی، اور کھانا وانا میں نے نا بچوں کو کھلانا تھا ابھی، تو پھر اس وجہ سے نا بس تھوڑا سا لیٹ ہی ہو گئی ہوں۔ اس کے آنے کے بعد اس کے ساتھ بیٹھی اور باتوں میں لگی رہی، تو آپ نے پتہ ہے کہ ٹائم تو ویسٹ ہو ہی جاتا ہے، اور ایک بندہ جب اکیلا رہتا ہے نا تو یہ ہے کہ وہ مہمان کے پاس بیٹھے تو گھر کا رہ جاتا ہے، گھر کے طرف جائے تو مہمان آیا ہو، آخر ظاہر ہے ہر بندہ ہی نا گھر میں اتنا فارغ نہیں ہے کہ اگلے کے گھر مطلب ایسے ہی فضول میں جائے، اگر کوئی آ کے بیٹھے تو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، باتیں تو کرنی پڑتی ہیں نا، ظاہر ہے باتوں کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا۔ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بات شیئر کروں، آج میرے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس میں گئی تھی، تو وہاں سے میں نے دوائی لی، چیک اپ کروایا، تو اس نے پہلے تو مجھے کچھ رپورٹس لکھ کے دی ہیں، مطلب بلڈ کی اور پتہ نہیں کون کون سی، تو پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ پہلے آپ دوائی تو دیں نا، پتہ تو چلے کہ کیا وجہ ہے یہ دوائی سے، تو اس نے کہا کہ آپ 4-5 دن کی دوائی آپ کھا لو، اس کے بعد پھر اگر آرام آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ ایسا کیجیے گا کہ یہ رپورٹس کروائیے گا۔ اچھا جی، میں نے وہ دوائی تو رات کو کھانی تھی، ظاہر ہے جو لے کے آئی تھی وہ کھانی بھی تو تھی نا، چاہے وہ کم تھی یا زیادہ، تو مجھے اتنا نشہ اس دوائی میں تھا کہ ہوش ہی نہیں رہی۔ اچھا جب کوچنگ سینٹر کی لڑکی آئی نا، تو وہ میرے پاس بیٹھ کے نا ہنس رہی تھی، کہتی باجی آپ تو تھوڑا سا بات مجھے بتاتی ہو اور آپ کو نا آج نیند چڑھی ہوئی ہے۔ اچھا میرے بس کی بات نہیں تھی، مجھے اتنی زیادہ نیند آ رہی تھی آج جس کی کوئی حد نہیں، تو یہاں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی شیئر اس لیے نہیں کی کہ یہ اتنی کوئی وہ نہیں ہے، جلدی جلدی سے بن جاتی ہے پوڈنگ، تو یہ میں نے بنا کے نا جمنے کے لیے رکھ دی تھی اوپر ہی، اور یہاں جی سیخ کباب بھی ہو گئے ہمارے، اور یہ روٹی ہماری ہو گئی ہے تیار، رات کا کھانا ہمارا، اور یہ ہم بچے کھا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ پوڈنگ میری کتنی اچھی جمی ہوئی ہے، اور دیکھیں ذرا، تو مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔